अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, इमरान खान बैठा तो जेल के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने सियासी मुस्तकबिल और अपनी पार्टी के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया है और उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब कर दिया है। यानी कि इमरान खान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है, बल्कि एक नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है। मामला कहाँ से शुरू होता, बंदा कौन है और उसके बाद फिर ये तजाद कहाँ पर हुआ। पीटीआई का आपस में जो हम देखा कि तजाद की खबरें थी पीटीआई के रहनुमाओं की, उसका भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि 20 दिन के अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत करते हैं कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए, क्योंकि जो गुज़िश्ता इलेक्शन करवाए गए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए थे। इस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी बैठी और उन्होंने हफ्ते वाले दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक जुमे वाले दिन जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए उस पर फैसला हुआ। आज तजाद यहां पर खड़ा हुआ कि शरीफ अफजल मरवा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती रहनुमा हैं, वकील भी हैं, इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के अंदर भी वो वकील हैं और हम देख रहे हैं कि केपीके के अंदर वो बड़ी रैलियां भी निकाल रहे हैं। तो इस हवाले से उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने बाहर आकर एक ऐलान किया। उसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान अब तोशा खाना केस के बायस, क्योंकि तोशा खाना केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उसके बायस अब वो अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रह सकते और ना ही वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस हवाले से इमरान खान ने फैसला किया है कि वो किसी और को नया चेयरमैन मुंतखब करेंगे और मशावरत के साथ जो है वो नया चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उसके बाद कल तक हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन तमाम बातों की जो है वो तरदीद कर रहे थे कि इमरान खान ही नया चेयरमैन होंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मानेंगे। इस पर हुआ ये कि उसके बाद फिर पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वहां से एक बयान जारी हुआ। उस बयान में कहा गया कि इंट्रा पार्टी के इंतखाबात इंट्रा पार्टी के इंतखाबात हैं उनके तमाम अमूर पर जो है वो गौर किया जा रहा है और इमरान खान की जो चेयरमैनशिप है उससे दस्तबरदारी के लिए और नए चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। शरीफ अफजल मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके ट्वीट के बाद चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट है वहां से ट्वीट करनी पड़ी और वहां से उन्होंने अपना एलामिया जारी किया। उसमें उन्होंने कहा जनाब कि ये हरगिज जो है वो दुरुस्त ना होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो अब नए चेयरमैन को मुंतखब करेंगे। तमाम मामलात पर जो ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुंचेगी इससे मुतलका जो है वो एलामिया जारी किया जाएगा और फैसले से आगाह किया जाएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेगा, नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कौन होगा और फिर उसके हवाले से आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी एक अहम खबर है, वो भी मैं आगे आपको चल के बताता हूं। इसके बाद फिर शरीफ अफजल मरवा साहब को एक ट्वीट करना पड़ा। इसके जवाब में उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसमें जो बैरिस्टर अली जफर है वो भी थे, मैं भी था और बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो भी वहां पर मौजूद थे और इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैं अब चेयरमैन नहीं रह सकता, तो इसलिए इस बात को हमें देखना होगा कि हमें नया चेयरमैन मुंतखब करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इस पर मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि फिर ये बयान पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से क्यों दिया गया। उसके बाद ये सारी खबरें चलती रहीं, तरदीद और तस्दीक का सिलसिला भी जारी रहा। बेसिकली रिजवान गिलज़ई साहब हमारे सीनियर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी ये खबर थी, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर ये फैसला किया है कि वो नया चेयरमैन या तो बैरिस्टर गोहर को मुंतखब करेंगे या फिर हामिद खान, जो कि सीनियर तरीन वकील हैं और इस वक्त इमरान खान के मुकदमे में भी इमरान खान के वकील हैं और कानूनी मामलात को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक नया चेयरमैन होगा। शरीफ अफजल मरवा साहब समझ रहे थे कि वो चेयरमैन होंगे, मतलब इस बात की अफवाहें चल रही थी। रिजवान गिलज़ई साहब ने ये अपनी खबर दी। इसके बाद ये हुआ कि आखिरकार वो फैसला कर लिया गया कि अडयाला जेल से खबर आई कि जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गोहर अली को मुंतखब कर दिया है और बैरिस्टर गोहर अली अब
انٹرا پارٹی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین ہوں گے اور پھر اس کے بعد باقی پارٹی کے تمام معاملات بیرسٹر گوہر ہی دیکھیں گے۔ عمران خان کی منظوری کے بعد بیرسٹر گوہر کو پاکستان تحریک انصاف کا نیا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو میں نے بہت سی کیسز کی جو پروسیڈنگز ہیں ان میں دیکھا، توشہ خانہ میں دیکھا، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھتے رہے۔ بڑی ناب جسے کہتے ہیں نپی تلی بات کرتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ کبھی بھی ان کو ہم نے اداروں کے خلاف باتیں کرتے نہیں دیکھا، کبھی بھی ان کو ہم نے جو ہے وہ کوئی سخت ترین بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں، اور وہ عمران خان نے آخرکار یہ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، جیل کے اندر عمران خان کو ایک مشورہ دیا گیا ہے، آج جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنی ہی جو فیملی ہے اس فیملی میں سے کسی ایک بندے کو پارٹی کا نیا چیئرمین منتخب کر دیں، ٹھیک ہے، آپ منتخب کر دیں تاکہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ آپ کی فیملی ممبران میں رہے اور فیملی ممبران سے دور نہ جائے۔ اس پر عمران خان نے یہ جو ایک سجیشن دی گئی تھی اس کو مسترد کیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں اور میں موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے بعد انہوں نے بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ پارٹی کا نیا چیئرمین منتخب کیا ہے۔ جتنی بھی افواہیں چل رہی تھی اور بہت سارے ایسے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ان پر خبریں چل رہی تھی کہ جناب پارٹی کے اندر ایک بڑا تضاد کھڑا ہو گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، لیکن آخرکار جیل کے اندر بیٹھے عمران خان نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ ہفتے والے روز انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، کیونکہ اس میں پہلے بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے جس کو الیکشن کمیشن نے اپنی بدنیتی کے باعث جو ہے وہ ان کو مسترد کیا تھا اور 20 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 20 دن کا ٹائم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، نہیں تو جو بلے کا نشان ہے وہ لے لیا جائے گا تحریک انصاف سے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر علی صاحب بہت ہی قابل ترین ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یا بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو کہ گہری نظر پولیٹکس پر رکھتے ہیں، سارا دن عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں، کہ عمران خان نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے بیرسٹر گوہر علی کو اپنا چیئرمین منتخب کرنے پر۔ اس کے بعد ایک اور خبر بڑی اہم ترین جو کہ شرف افضل مروت صاحب کے حوالے سے ہے کہ عمران خان کی آج جو ملاقات ہوئی تھی شرف افضل مروت صاحب سے، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مروت صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اتنے جلد سے دیر میں یا پھر کرک میں نہ کریں، بلکہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں عمران خان نے شرف افضل مروت کو کہا ہے کہ آپ نے بہت اچھے جلسے کیے ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جو کے پی کے ہے، کے پی کے سے ہٹ کر آپ پنجاب کے اندر بھی آئیں اور وہاں پر بھی ایسے الیکشن کا مظاہرہ کیا جائے اور جو کارکنان ہیں ان کے اندر ایک نئی جان ڈالی جائے۔ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اب آنے والے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔